dahil si Professor Ricky Igos, newly designated as Campus Administrator of JH Real Estate College Canuto Campus. Ang JH Real Estate College nagpasalamat og dako sa Department of Agriculture Region 9 nga mihatag mo namo og project nga gitawag na nila og multiplier project. Kami sa JH Real Estate College gigamit namo ang maong project sa paghatag po sa community. Daghang mga hayop nga gipang-disperse namo sa community, a total of 2,800 heads of pig, 7 heads of cow, 3 heads of carabao, manok, a total of 5,000 heads. Aming kabat og mga almost 10,000 heads of livestock nga nahatag namo sa community. Mga community diha nga area naka-receive og tagsa-tagsa ka hayop. Nakahatag magatabang ang maong proyekto sa ilang kinabuhian kada adlaw-adlaw. Nakapahuman sila og eskwela sila mga anak. Ang JH Real Estate College Canuto Campus, dako kay pasalamat sa Department of Agriculture Region 9 nga mihatag sila ing ani nga project kay kami sa JH Real Estate College napoy mga programa nga mutabang sa komunidad.